Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Kita surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد Alhamdulillah. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ihdinas اهدنا sirot الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi kita bisa bertemu kembali. Kalau kita akan melanjutkan sama-sama pembelajaran asing kita seperti biasa, kita mulai materinya dari bagan Makharijul Huruf dari kitab Imam Ibnu Al-Jazari Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Secara khusus ada 17, secara umumnya menjadi 5 bagian besar. Dari al-jauh rongga mulut, hurufnya 3 alif, waw, dan ya. Huruf sukun, huruf panjang atau mat. A, I, U. Kemudian tenggorokan. Tenggorokan dari pangkal tenggorokan. Hamzah, ha. Tengah tenggorokan ain, ha. Ujung tenggorokan ghain, kha. Kemudian masuk ke pangkal lidah paling dalam ada ko. Ko. Pangkal lidah ko. Depan sedikit ka. Ka. Tengah lidah ada jas. Ya. Ja, sya, iya. Kemudian masuk ke tepi lidah yang pertama kena gigi geraham ya atas. Bo melebar. Bo. Kemudian tepi lidah bagian depan la. La. Masuk ke ujung lidah kena ujung langit-langit atas. Na. Na. Ya. Kemudian ujung lidah yang bergetar ro. Ro. Masuk ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Nah, di belakang gigi seri atas ini. Podata. Podata. Kemudian ujung lidah kena ujungnya gigi seri atas. Go, za, fa. Go, za, fa. Kemudian ujung lidah sejajar gigi seri bawah ada so, za, sa. Masuk ke asyafah, bagian bibir. Batnu syafah, bibir bawah, kena ujung gigi seri atas. Fa, fa. Kemudian yang dua bibir ada wa, ba, ma. Wa, ba, ma. Jadi ya, dua bibir wa, ba, ma. Masuk ke khaysyum, rongga hidung. Huruf gunnah, nun dan mim bertasydid. Anna, amma, anna, amma. Ya, dari rongga hidung. Man kita terakhir di huruf nun ya, torful lisan, ujung lidah kena ujung langit-langit atas ya, setelah lam. Ada nun. Nah, jadi nun ini nah, langsung ujung lidah kita pasti menempel ke langit-langit atas sebelum gigi seri depan. An, in, un,
nan, nin, nun. Kemudian ketika tasydid dia memiliki sifat gunnah, dengung ya, yang di khasyum, di rongga hidung. Nah, ini jangan sampai berkurang, kurang tekanannya atau lebih ya, selama 2 harokat. Jadi nun, nin, nu, nun, nin, nu. Nah, ya, 2 harokat atau 2 ketuk. Nun, ninu. Oke, boleh kita baca bersama-sama ya. Diikuti an, in, un, An, in, un, Un, nan, nin, nun, nan, nan, nin, nin, nun, nun, nin, nu. nun, nin, nun, nin, nun, nin, nun, Terakhirnya jangan ditambah nun lagi. Nu, nu, domah. nu. Oh ya, iya ulangin lagi. Nun, nin, nu, Lagi. Nun, nin, nun, nin, nun, nu, no, nu, ni, nu. nu, ni, nu. nin. Satu ya, boleh silakan, Mbak Iwin. Bismillahirrahmanirrahim. An, in, un, nan, nin, nun, nun, nin, nu, nu, ni, Nun, Sekali lagi, kemudian yang tasydid lebih ditekan. Nun, nin, nu. nun, nin. nin, nu. Hmm, Dari nu. ulang, Ya, dari tasjid aja. Apa ulang? An. Dari an. an. Bismillahirrahmanirrahim. An, in, un, nan, nin, nun, 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 nin, nu, nu, ni, nu. Ya. Yang tasydid jangan sampai kurang dari 2 harokat. Ah, Nah, gunnah ya, dengung. Lanjut Bunda Nuriati. Quran Ustaz. Hmm. An, in, un, nan, nin, nun, nun, nin, nu, nu, ni, nu. Sekali lagi. An, in, un, nan, nin, nun, nun, nin, nu, nu, ni, nu. Alhamdulillah ya, gunnah ya. Dibaca berapa harokat? Dua. Dua, Nah, dua. Dua harap. terima kasih Bunda Nuriati. Lanjut ada Bunda Ayu. Ya Ustazah, Boleh silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Han in un nan nin nun nun nin nu nu nin nu. Lagi, yang gunnah ditambah lagi tekanannya. Nah, nan nin nun nun nin nun nu nin nu Jangan ditambahin nun. Nun, nin, nu. nun nin nu nu nin nu. Nah, oke, Alhamdulillah ya. Tadi gunnahnya ditambah 2 harokat. Alhamdulillah sudah sama. Lanjut, kita ke lafaznya ya. Mulai kita baca bersama-sama dulu. An, in, un, An, in, un, nan, nin, nun, Nan nan, nin nin, nun, nun, nin, nu, nun nun, nin nu, nu, ni, nu. nu nu, nin nu. nu. Baca terlebih dahulu lafaznya. Nyanyikan. Bismillahirrahmanirrahim. An, amta, nasta'inu, baini, na'budu,
Juyubihin. Nah, karena kita bacanya sukun nunnya, jadi jangan hilang. Ada tasydid di sana, ya ditekan 2 harokat. Juyubihin dhannu qul inni fa'amanna. Ayo bersama-sama ya. An'amta. An'amta. Lagi. An'amta. Nah, Ain pakai am. Pertama Am. hamzah Am. yang An. Am. an'amta An'amta. nasta'inu Nasta'inu. baini Baini. na'budu Na'budu. juyubihin Juyubihin. lagi Juyubihin. Juyubihin. dhannu Jonnu. qul inni Qul Qul inni fa'amanna. fa'amanna. Oke, satu ya, silakan Bunda Iwin. Naam Ustazah. An'amta. Nastaghinu. Bayi. Nasta'inu. Nastaghinu. Baini. Na'budu. Juyubihin. Zonnu. Qul inni fa'amanna. Ya, lagi yang baris bawah sekali lagi. Juyubihin. Juyubihin. Zonnu. Qul inni fa'amanna. Masih ada salah Ustazah. Oke, tadi ya 2 harokat. Nah, dhannu. Jonnu. Qul. Qul. Jonnu. Hmm. Qul. Lagi. Qul inni fa Fa- fa'amanna. Oke, Sukron Ustazah. lah. Bentar. Saya Ustazah. Oke, Bunda Nuryati boleh. Iya. An'amta. Nas An'amta. An'amta. Pantulan ane amta ane ne itu hilang an amta An'amta. I. An'amta. Ada pantulannya sedikit jangan ane jangan amta Iya. An'amta. nah Nasta'inu. Benar, udah benar. lanjut Nasta'inu. Baini.
na'budu juyubi maaf juyubihin zonnu Don, kul in tambah tasydidnya ya semua. juyubihin Hmm. zonnu Donnu. zonnu kul inni fa fa'amanna. Ya, alhamdulillah ya. Tadi ketika Alhamdulillah. sukun nun jangan ada pantulan ya, karena tidak termasuk Ya. qalqalah. Nah, kadang kita cepat-cepat bacanya nggak sadar an'amta alaihim gitu ya. Diperhatikan lagi. Alhamdulillah. Nah, lanjut Bunda Ayu. Ada Bunda Ayu? Oke, kita baca ya dulu bersama-sama. An'amta. An'amta. Lagi. An'amta. An'amta. Nasta'inu. 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 Jangan lidahnya jangan ke depan. Nas. 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 Nah, itu ditahan sama lidah. Nas. Nas. Ta. Nas. Ta. Ta. Nasta'inu. Baik. Nasta'inu. 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 Hmm. Baini. Baini. Na'budu. Na'budu. Na'budu Hmm. Juyubihin. Bihin. juyubihin Hmm. Dhannu. Zonnu. zonnu Qul inni. kul inni Fa'amanna. fa'a Aman. fa'amanna. Nah, jangan jadi fa'a, a biasa. A yang lebar. Ya. A. A. Fa'amanna. Hmm. Ya. Perhatikan huruf-hurufnya. Jangan sampai berubah ya. Lanjut. Aman. Setelah tadi ujung lidah kena ujung langit-langit atas, masuk ke ujung lidah yang bergetar ya. Jadi ro ini dia timbul karena ujung lidah ini bergetar ya. Ro, dia bergerak dari atas ke bawah. Ro, ro ya. Ro. Ro. Nah, ro ini ada dua macam cara membacanya. Pertama itu dibaca ketika harokatnya fathah dan domah. Kemudian dibaca tipis ketika ada kasroh yang di Ir, bawah ya. ir, Ro, u, ru. Kemudian kalau yang kasroh tipis ri ya. Jadi tidak ri, ro dalam huruf hijaiyah tidak seperti dalam bahasa Indonesia yang jelas rajin gitu ya, raro, nah, rara misalnya. Tapi kalau dalam ah, huruf hijaiyah dia agak cadel, ro, cukup dua ro, getar, ro, 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 u, ro, ro, ya. Kemudian yang ru, satu ro, getaran ru, kasroh, ri, 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 oh, ri, ru, Ri. Ri. oh, ri, ru. ro, ri, ru, Biru. Kemudian ri, ketika ru. sukun, roknya sukun, bagaimana cara bacanya? Tergantung huruf sebelumnya.
Kalau huruf sebelumnya adalah fathah dan domah, berarti ro sukunnya dibaca tebal. Tetapi kalau ro sukunnya didahului dengan hurufnya yang berharokat kasroh, berarti dibaca tipis. Bagaimana? Ar, ir, ir, ur, Ar, ir, ur. ur. Nah, saya bacakan dulu ya. Ror, rir, rir, rur. Jadi jangan terlalu Or, ro, rir, jangan ror, rir, rur, terlalu besar rir, ya. rur, ror, rir, Ror, rir, rir, ror, Rori, roro, riro, ruru, riri, roru, rori, roro, riro, ruru, riri, ruriru, ruriru. Ya, boleh kita ikuti bersama-sama. Bahasa yang bacakan. Al, ir, ur. ar, ar, ir, 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 ur, Lagi. ar, ar, ir, 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 ur, ur, Ror, rir, rir, rur. ror, ror, rir, 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 ror, rir, Lagi. Ror, rir, rir, rur. ror, ror, rir, 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 ror, rur, Roru, rori, roro. ror, roru, ror, rori, roro, Riro, ruru, riri. riro, ruru, riri, Roru, rori, roro. ror, ru, roru, ror, ri, rori, ror, ro, roro, Lagi. ror, ror, roru, rori, roro, Riro, ruru, riri. riro, riro, rur, ruru, riri, riri, Ruriru, rur, rir, ruriru, lagi ruriru, rur, rir, ru, rurir, ruriru. rurir. ruriru. Baca ya satu-satu. Silakan Bunda Iwin. Naam Ustazah. Ar, ir, ur, ror, rir, rur, roru, rori, roro, riro, ruru, riri, rod, ror, rori, roro, rirra, ruru, riri, ruriru, ruriru, Ruriru. ruriru, ruriru, Oke, baris bawah sekali lagi. roru, rori, roro, rirro, ruru, riri, ruriru, ruriru. Alhamdulillah. Masih Bunda Iwin ya. Syukron Ustazah. Lanjut, silakan Bunda Nuriati. Ar, ir, ur, ror, rir, rur, roru, rori, roro, riro, ruru, riri, roru, rori, ya apa? Roru, rori, roro, riro, ruru, riri, rurir, susah ya.
Ruriru. 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 Baris bawah sekali lagi. Raru. Rari. Kalau kasroh lebih tipis. Rari. I. Nah, buka mulutnya. Roru. Roru. Rori. Roro. Riro. Ruru. Riri. Ruriru. Ruriru. Disambung yang tasdid semua. Ruriru. Oh ya. Ruriru. Ruriru. Alhamdulillah ya. Ro tidak termasuk huruf qalqalah, jadi tidak ada pantulannya ar misalnya. Hirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cukup jangan sampai ada pantulan. Jangan ar, re, ada tambahannya. Ar, ir, ir, ur. Ya, Ini. Bunda Nuriati. Lanjut Bunda Ayu. Syukran Ya Ustazah. Ustazah. Ya Ustazah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar, ir, ur, Ya, ror, rir. Roknya lebih tipis. Ketika rok sukunnya didahului kasroh lebih tipis. Ir, Ar, ir, ur. Hmm. Ror, rir, rur. Roru, rori, roro. Riro, ruru, riri. Roru, rori, Lagi. roro. Riro, ruru, riri. Ruriru, ruriru. Perhatikan tasydidnya yang baris bawah ya. Waru, rori, roro. Roru, rori, roro. Riro, ruru, riri. Ruriru, ruriru. Ruriru. Ketika kasroh lebih dibuka. Tepis ya. Ruriru. Ruriru, ruriru. Alhamdulillah. Tadi yang ada sebelum ya. Huruf nun. Coba Ya. ya. Yang lafaznya ya. Nah, silakan. An'amta, Nah, jangan ada pantulan. Ane. Amta. Kan nun nggak punya pantulan. An. an'amta, Hmm. nasta'inu, baini, na'budu, Ain sukun mengalir. Nar. Budu. na'budu, juyubihin, zonnu, kul inni, fa'amanna. Tambah gunnahnya ya, baris bawah sekali lagi. Bihin, dhannu, inni, fa'amanna. Juyubihin, zonnu, kul inni, fa'amanna. Oke ya, yang kurang dari 2 rokaat. Ya. Ayo, lanjut kita. Kita baca ya bersama-sama. Ar, ir, ur, Ar, ir, ur, war, rir, rur, ror, Ror, rir, rur, rur, raru, rari, rara, roru, rori, Rori, roro, rira, ruru, riri, riro, Riro, ruru, riri, raru, rari, rara, roru, rori, roro, rira, ruru, riri, riro, ruru, Riro, riri, Ruru, Riri, ruriru, ruriru,
Ruriru. 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 Alhamdulillah. Apa lafaznya? Jangan terlebih dahulu ya. Yang lainnya mendengarkan. Nah, yang pertama ini sukun. Ya, ro di akhir itu ada harokat domahnya. Ketika wakof, maka tidak dibaca harokat domahnya. Tapi ada tasydid. Nah, jangan sampai hilang. Bagaimana cara baca tasydidnya? Ditekan. Ya, bukan mustaqor. Nah, tapi lebih lama. Mustaqor. Double ro-nya. Mustaqor. Ya, agar tasydidnya tidak hilang. Khairun. Khairun. Bari'ikum. Jahratan. Laqadir. Nah, ro dibaca sukun ya di akhir. Laqadir. Wa asirru. Syarri. Muharramun. Oke, boleh bersama-sama. Baca diikuti. Mustaqor. 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 Nah, ya. Lagi tambah tasydidnya. Mustaqor. 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 Jangan langsung dilepas. Qor. Tapi qor. Nah, getarannya dua. Khairun. 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 Bari'ikum. 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 Jahratan. Jahratan. Laqadir. Laqadir. Qadir. Wa asirru. Wa asiru. Wa Asirru. Tambah tasydid. Wa asirru. Wa asirru. Syarri. Syarri. Muharramun. Muharramun. Hak tipis. Muharramun. 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 Satu-satu ya. Silakan Bunda Iwin. Nah, Ustazah. Mus, mana? Mustaqorru. Nggak pakai ru ya? Ustazah, maaf. Mustaqor. 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 Khairun. Bari'ikum. Dek. Ja- Bari'ikum. Bari'ikum. Jahratan. Laqadirun. Kalau sukun. Laqadir. Laqadir. Wa asirru. Wa asirru. Wa asirru. Hanya pendek. Wa asirru. Wa asirru. Syahri. Lagi. Syarri. Syarri. Hmm. Muharramu. Hak tipis. Muharramun. Muharramu. Oke. Yang bawah sekali lagi. Qadir. Laqadir. Hmm. Wa asirru. Wa asirru. Hanya pendek. Wa asirru. Syarri. Muharramun. Nah, tipis lagi haknya. Muharramun. Muharramun. Alhamdulillah. Sudah Iwi. No, Ustaz. Hati-hati. Ya. Hmm.
Mustaqarru. Nah, domanya nggak Nggak, dibaca dia. oh nggak baca ya. Mustaqar Mus, khairun. ini yang mengalir. Sin sukun dialirkan dulu sempurna. Mustaqor. Mustaqar Hmm. khairun. Bari'ikum zahrotan. Ja, ja. Zahrotan. Hmm. Laqadirun. Laqadir. Laqadir. Wa Hmm. asirru. A pendek, A-nya pendek. Awa asiru. Wa asirru. Syarri. Muharram. Muharram. Nah, sekali lagi yang bawah. Laqadir. Wa asirru. Syarri. Muharram. Muharramun. Muharramun. Syarri. Tipis. Mulutnya di... Nah, I. Syarri. 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 Muharramun. Muharramun. Langsung. Muharramun. Nah, itu H besar. H tipis. Muharramun. Muharramun. Nah, latih lagi ya H-nya ya. Masih H besar. Ya, muharramun. Muharramun. Kalau H besar coba. Muharramun. Kalau tipis Muharramun. sama ya. H-nya belum. Sama ya? Belum Nah, beda. Belum beda gimana coba Ustazah? H. Kita nggak ada. Kalau keluar ya. H tipis itu anginnya dulu yang keluar. H. Baru suaranya belakangan. Ha. Oh. H. Kita keluarin anginnya. Muharramun. Muharramun. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah. Muharramun. Nah, kalau H tebalnya? Kalau tebal sama udara sama suaranya bareng. Ha, nah angin dan suaranya bareng. Muharramun. Tuh, ya. Muharramun. Ini kalau yang tipis anginnya dulu dia dialirkan. Harramun ya. Muharramun gitu. Kalau yang tipis. Ya. Tuh, alhamdulillah. Ya, Oke, next. syukron Ustazah. Lanjut silakan Bunda Ayu. Ya, Ustazah. Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqor. Langsung dites. Mus, ya. Mustaqor. Khairun. Hmm, Bari'ikum. Jahrotan. Lagi jah. Jahrotan. Hmm. Laqadir. Wa Dua huruf asi. laqadir. Laqadir. Wa asirru. Syarri. Mu. Muharramun. Nah, roknya jangan terlalu seperti bahasa Indonesia ya, yang tebal ra, ro, tapi agak cadel dia. Cukup Ah, dua getaran saya. ya. Mustaqor, mustaqor, khairun, Hmm. run, bari'ikum. Mustaqor. Kemudian yang tasydid semua. Wa asirru, Mu'asirru. sirru, Sirru. syari, yang syar, Syarri. syar. Syarri. Syarri. Karena dia kasroh juga tipis ya. Syari. Tertulisnya. Syarri. Syari. Syarri. Muharramun. Muharramun. Nah, seperti itu roknya. Lagi coba yang tiga terakhir. Tasydidnya. Wa asir. Wa asirru. Ah. Syarri. Hmm. Muharramun. Nah, tambah lagi. Muharramun. Muharramun.
Nah, ya gitu. Alhamdulillah. Hadromun. Jangan terlalu jangan terlalu bergetar. Lebih dari 2 getar. Alhamdulillah. Maksudnya ayo. Sama Ustazah. Kita baca bersama-sama. Mustaqor Mustaqor. khairun Khairun. Khairun. bari'ikum Bari'ikum. jahratan Jahrotan. Jahratan. laqadir Laqadir. wa asirru Wa asirru. syarri Syarri. muharramun Muharramun. Muharramun. tipis muharramun. Muharramun. Alhamdulillah ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya masih di ujung lidah, tapi ini kena pangkal gigi seri atas. Nah, jadi di belakang gigi seri atas ini. Nempel ujung lidahnya. Nah, di belakang gigi seri atas. Nah, hurufnya 3. To, da. Nah, Data. ujung lidahnya menempel di Data. jangan keluar ya lidahnya. To. Da. Data. Ta. Da. To, Da. To. da. Da. Ta. Nah, pertama ini kita To. belajar Da. da. Ta. Apakah termasuk huruf qalqalah? Dal? Iya. Ya, betul ya. Ada berapa huruf qalqalah? Baju 5 toko. di toko. Baju di toko. Ba, Ba. Bato. Ba. To. Ja. Da. ko, dan ko. Da. To. Baju di toko singkatnya ya. Ba, jim, dal, po, dan kof. Nah, ada 5. Ini pertama Oh. da ya. Jadi dia punya pantulan. Ad. Kemana menghadap pantulannya? Ade, Ade. de, Ide. Ada. ade, Ada. ide. Ade. Ide. Ada. Ide. Ada. Oke. Ade. Itu. Dade. Dide. Dude. Ya, ntar. Dide. Baca Dada. terlebih dahulu ya. Dida. Ad, id, ud, ada, idda, Da. ud, Da. dad, did, Dada. dud, Dida. Duda. dada, Dada. idda, Dida. dud, Da. dud, did, Dudidu. du, didu. Dudidu. Nah, ujung lidahnya jangan sampai dia keluar atau naik ke langit-langit atas, tapi dia sangat menempel ya, kena belakang sini, pangkal gigi seri atas. Ad. Du, di, du. Nanti keluarnya keluar Dudidu. suaranya kalau nggak nempel Dudidu. pada pangkal gigi seri atas Dudidu. ini berbeda ya suaranya. Boleh bersama-sama diikuti. Ad, id, ud. Ada. Ide. Ide. Ud. Uda. Lagi. Ad, id, ud. Ad. Ada. Ide. Ud. Nah, kalau langsung dilafazkan ya, jangan ditahan. Ad, jangan ditasydid. Ad, id, ud. Ad. Ada. Ud. Ide. Tasydid ditekan. Ada, ida, udda. Ada. Ada. Ida. Ida. Uda. Uda. Dad, did, dud. Dad. Did. Dad. Dud. Did. Dud. Dada, didda, dudda. Dada. Idda. Dudda. Dudda. Dudidu, dudidu. 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 Yang penting sempurna harokatnya. Da, di, du. Ya. Lanjut, kita praktik satu-satu. Silakan Bunda Iwin.
Yang lainnya Mustada. banget. Ada. Ad, id, ud, Langsung ada. kalau Hah? pantulan, nah kol-kolahnya dilafazkan langsung. Ad, id, ud. Ad, id, ud. Udah betul, Ustazah. Hmm. Udah. Ada, ida, udda, did, dade, dide, dud, dada, didda, dudda, dudidu, dudidu, Nah, lagi yang baris bawah boleh. dad, dadda, didda, dudda, Dad, did, dud. dad, did, dud, Hmm. dadda, didda, dudda, dudidu, dudidu. Ya, alhamdulillah ya. Terasa ya ujung lidahnya kena pangkal gigi seri atas. Ya, Nah, ya. alhamdulillah. Lanjut Bunda Nuriati. Ada Bunda Nuriati. Ya. Maaf. Hmm. Ada. Ad, ada. Ide. Ude. Nah, itu ditasydid. Ad, Oh, id, ud. Langsung. ada. Ide. Ude. Nah, Ada. Ida. Uda. Dada. Dide. Dude. hmm. Dada. Dida. Duda. Dudit. Du. Dudidu. Nah, lagi baris bawah sekali lagi. Dada. Dada. Gimana? Dada. Dida. Duda. Nah, itu ditasydid. Dada. Dad, Gimana did, Ustazah? dud. Oh, Langsung dilafazkan pantulannya. dada. Dad, did. Dida. Duda. Hmm. Dada. Dida. Duda. Dada. Dida. Duda. Dudidu. Dudidu. Ya, yang sukun tadi dilatih kembali, diperhatikan ya, langsung dilafazkan Dada. pelannya. Ada. Alhamdulillah. Ya, Bunda syukur Ustazah. Ayu. Ya, Ustazah. Ad, id, ud. Nah, jangan Ad, ditahan. Ad, id, ud, langsung. ad, id, ud. Hmm. Ada, id, ud. Dad, did, dud. Dadda, didda, dudda. Dudidu, dudidu. Baris bawah sekali lagi. Dad, did, dud. Dadda, didda, dudda. Dudidu, dudidu. Lebih baik. Alhamdulillah ya. Pantulannya tadi. Dad. Nah, jadi jangan agak ditahan. Kalau ditahan itu dad, did. Nah, oke langsung. Dad, did. Dad, did. Nah, pantulan itu dia langsung dilafazkan tanpa ada penekanan ya. Ya. Alhamdulillah. Kita baca bersama-sama. Ad, id, ud. Ad, id, ud. Ada. Ide. Ude. Ad, Ada. Salah ya? Ada. da, ud. Ada. 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 Ada, Ida. ida, Uda. uda. Did, dud. Dad, Dad, did, dud. Dad. Did. Dud. Nah, dada, dida, duda. Dada. Dada, didda, Dida. Duda. dudda. Dudidu, Dud, dudi. Dudidu. 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 Lagi, dudidu, 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 Didu. dudidu. nah, ya, Dudidu. ujung lidah kena pangkal gigi seri atas. Da, Dudidu, da, Dudi. du, du, Dudidu. di,
du di du. Nggak keluar ya dari gigi. Lanjut Ad ke lafaznya. Itu udkola yufsidu Terlebih dahulu. dinukum dakwata. Mud, kola. Nah, pantulannya langsung dilafazkan. Mud, kola, yufsidu, dinukum, darwata. Nah, ini ada tanda wakof. Berarti daknya Had. dibaca sukun. Ahad, Had. tipis hanya. Ahad. Ahad. Wa yamudduhum Wa nuqaddisu yamudduhum. wadda kathirun. Oke. Baca bersama-sama ya. Diikuti mudkhala. Mudkhala. Udkola Nah, fa-nya mengalir. Yufsidu. Yufsidu. Dinukum. Dinukum. dinukum Da'wata. Da'wata. dakwata. Ahad. 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 Wa Ahad. yamuhum. Wa Wa yamudduhum yamudduhum. Nuqaddisu. Nuqaddisu. nuqaddisu Wadda kathirun. Wadda wadda kafirun. Nah, fa-nya di ujung lidah ya. Nah, ujung lidah kena ujung gigi seri atas. kasirun. Wadda Kafirun. kathir. Mudda kafirun. Wadda kasirun. Tik satu-satu. Silakan Bunda Iwin. Mudkola Yufsidu Boleh diulang. Tadi yang pertama belum terdengar. madkhala. Mudkhala. Ya, ya. Maaf, maaf. Mudkhala yufsidu Dialirkan fa-nya. Yuftidu. yufsidu dinukum Kum. dinukum dinukum da 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 dakwata Da'wata. Ain mengalir. dakwata Hmm. ahad Ahad. ahad Pendek. Ahad. ahad Ha tipis. ahad Ahad. ahad udah betul belum? Masih Ahad ha ha aha ahad ahad langsung. ahad Lanjut. wa yamuddukum nuqaddisu wadda wadda kasirun Wadda kathirun. wadda kasirun Tipis ya si-nya. Sekali lagi. Kathirun. wadda kasirun Adanya jangan panjang. Wadda kathirun. wadda kasirun Jangan wadda. Itu dadanya panjang. Wadda kathirun. wadda kasirun Nah, perhatikan ya panjang pendeknya. nah Ya, ada. Langsung ya. Langsung dilafazkan. ulang coba saja saya ulang sampai agak betul wadda kasirun Nah, seperti itu. Bagus. naam Boleh. Ustazah alhamdulillah Lanjut, Bunda Nuryati, boleh. mudkola Oh, oh. Mudkhala. mudkola Hmm. kho kho
mudkhala, Nah, lanjut. yufsidu, dinukum, za da'wata, Da'wata. da'wata ahad, Ha tipis. Ahad. ahad, Hmm. wa yamudduhum nuqaddisu, wadda kasirun, Wadda katsirun. wadda kasirun. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, syukran Ustazah. Ini ya. Tadi hanya dilatih lagi ya supaya beda antara tipis dan tebal. Ahad. Lanjut, yuk. Ya, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudkhala yufsidu dinukum wa Kum. dinukum Hmm. da'wata ahad Nah, tipis lagi. Ahad. ahad Hmm. wa yamudduhum nufaddisu wadda kafirun Baris bawah sekali lagi. ahad wa yamudduhum nuqaddisu wadda kafirun Hmm. Kasirun. wadda kafirun. Alhamdulillah ya sudah bagus. Sudah jelas ya, saknya tipis ya. Nanti kita lanjut di ujung lidah ini kena ujung gigi seri atas. Ini salah satunya sak tadi karena kita masih di pangkal lidah ya. Pangkal lidah berarti di belakang. Ujung lidahnya kena pangkal gigi seri atas. Nempel. Dada. Harus dibiasakan ketika sukun juga pantulannya lebih jelas. Da Mud. Mud. mud Mud. mud Jangan mud. mud mud Kadang ke mud bawah. Mud. mud Mud. Ahad. mud Naik. ahad 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 Pantulannya ahad. ahad Ahad. ahad Ah, ahad ya, ini ikhlas. Qul huwallahu ahad. ahad qul huwallahu ahad Langsung dipantulkan, jangan ahad. ahad Jangan qul ditahan. huwallahu ahad Qul huwallahu ahad. Ahad. qul Langsung huwallahu ahad ahad jangan ditahan. Ahad. Itu di ahad ya. Ahad. Ahad. ahad Tekan gigi. ahad Hmm, ahad langsung ditekan. Qul huwallahu ahad. ahad Kayak bunyinya itu qul langsung huwallahu ya, ahad langsung di samping langsung keluar. Ahad. ahad Ahad. ahad Ahad. Hmm. ahad Kita baca ya bersama-sama. Mudkhala. mudkhala Yufsidu. yufsidu Yufsidu, Dinukum. dinukum Da'wata. da'wata wata, Had. ahad ahad, Wa yamudduhum. wa wa yamudduhum yamudduhum Nuqaddisu. nuqaddisu nuqaddisu, Wadda kathirun. wadda kafirun. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin ya. Kita sudah 3 huruf ya, berbeda-beda semua. Walaupun di ujung lidah, tapi kenanya beda. Yang pertama nun, tadi ujung lidah kena ujung langit-langit atas ya. Nempel di ujung langit-langit atas. Kemudian tadi huruf apa lagi? Ro, ya. Ro ujung lidah setelah Ro nun yang nun bergetar. ro, ro ro Ya.
maka bisa timbul huruf ro karena dari getaran di ujung lidah. ro. Dan huruf da. Da. Ya, Da. ujung lidah kena pangkal gigi seri atas. Atas. Kita lanjut 2 huruf lagi berarti to dan ta. Nah, itu masih di To pangkal lidah. dan ta. Ujung lidah To kena dan ta. gigi seri atas ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan dulu tahsin kita pada pagi hari ini. Maaf Ustazah, maaf Ustazah, mau omong sebentar. Saya mau minta materinya biarin di print. Jadi ini tulisan agak kecil, kurang itu jelas. Jadi saya kalau pakai di print di print mata saya jadi tahu gitu ininya huruf-hurufnya ya, Ustazah. Tolong diingatkan saya di grup ya. Saya tidak lupa. Ya, nah, Ustazah. Syukron Ustazah. Nah, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Silakan dilatih kembali supaya diulang-ulang. Ketika mengaji juga dipraktikkan ya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Foto dulu ya, boleh? 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Ada Bunda Nuriati nih. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikuna jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah.